Good morning once again. I hope that you are in your comfortable place. Kay daghan ra ba ang gi-prepare, no? So, ubay-ubay pod ang ato ang guests ug naatay performers later. Palihog lingi ang imong katapad ug pangmustaha. Kay ikaw ug ang imong katapad may usa nga hinungdan nga mamahimong makahuluganon kining hamubo nga programa karong buntaga. Please be encouraged to carefully listen to the messages of our speakers because later there will be a trivia ug naay pa-premyo si Mayor Nito. At this point, to set the tone of meaningful gathering, may we call on the well-performing Chief of Police of the Danao City Police Station, Police Lieutenant Colonel Henrix P. Bangcoleta, for his opening remarks. A round of applause, please. Good morning, everyone. To our esteemed Danao City government officials, headed by our beloved City Mayor, Honorable Ramon Nito Durano III, sir. And our dedicated, hardworking City Vice Mayor, Honorable Carmon Remedios Durano, ma'am. Our partners in the national government agencies, particularly the Bureau of Fire Protection, the Bureau of Jail Management and Penology, and fellow uniformed personnel, humong employees, the local government unit, and all participants, masidlakong adlaw kanatong tanan. It is a great honor and gratitude that I stand before you today as we gathered here to celebrate the National Bible Month 2026 with the inspiring theme, God's Word brings life, love, integrity, faith, and engagement to our hearts and to our homes. The Word of God gives us love so we may serve with compassion. It gives us integrity so we may lead with honesty and moral strength. It strengthens our faith so we remain steadfast in times of trial. And it encourages engagement so we may actively contribute to building peaceful, disciplined, and God-centered communities. In our line of service, we are constantly faced with challenges, situations that test our patience and courage, and our commitment to serve the people. Amid the pressures of duty and responsibility, this celebration reminds us that beyond our ranks, uniforms, and positions, we are first and foremost servants of God and servants of the people. This truth became even more evident during the recent severe flooding in Danao City, when our community was tested by adversity and we were called to rise above our limits, to extend help, compassion, and hope to those who are affected. For us, the uniformed personnel and all government institutions, this theme is especially meaningful. Public service is not only about enforcing rules and delivering services. It is about touching lives, protecting dignity, and upholding what is right, even when no one is watching us. May this activity renew our hearts, guide our decisions, and remind us that true leadership begins with strong moral foundation rooted in God's Word. Let us continue to work together, the LGU, the national agencies, and the entire Danao City community, not only for public safety and good governance, but also for a society that is anchored in faith, values, and unity. Once again, welcome to our National Bible Month celebration. May God bless this gathering and His Word truly bring life to our hearts, our homes, and our beloved city of Danao. Daghang salamat o masidlakong adlaw kanatong tanan. Thank you very much, Chief.
Chief Bacoleta for the touching opening message. We are very glad and honored to have your presence here with us this morning. Moving on to enlighten us on the rationale and purpose of this celebration, may we call on the City Local Government Operations Officer 6, a woman of purpose and passion to serve, the beautiful Miss Gemma M. Bermoy. A big hand, please. Thank you, Ma'am Ka. Hala ha, beautiful, good. Good morning. Masidlakong buntag. Sana, masidlakon o mapahayumong kapuntagon kanatong tanan. My respect to all the elected local officials headed by our, of course, Honorable City Mayor Ramonito D. Dorano III and our Honorable City Vice Mayor, Honorable Ivy Dorano. And then, of course, ang konseho na to tanan na agyod full support ng aning nga event. Of course, di na ko kalimtan ng akong partners sa national government agencies, the Department of the Interior and Local Government Family, the DILG family with us, the uniformed personnel, the PNP, the BJMP, the BFP, upat ni sa DILG family. Of course, to all the local government unit appointed personnel, our partners in good governance sa barangay, atong barangay, nalipay ko na apuday ang atong mga barangay officials, no? Salamat. And again, masidlakon o mapahiyumong kabuntagon kanatong tanan. There's always a first time, di ba, Mayor? There's always a first time, and this is the first time we are celebrating this event. Although the Balaod was established in what year? Isang katabang. What year was the Balaod established? Why makahelp? Absent po lagi ko. Daghan na taani. Ito, nabasahan na, well, kudigo, abit ka dire. Sa 2017 siya, basahon ko na lang ni. This is institutionalized in 2017 and celebrated every January. Kay rasyonali man ko, so mag-istorya ko kabahin ani nga event. So, National Bible Month highlights the importance of the Bible in shaping our society. During this month, we also observe National Bible Day. Kano sa amin eh? Karon? Karon jud. Ang Bible Month, di pwede February, Valentine's. Di ang support na ko din kapita. Thank you ha. Sige, so karon ang National Bible Day. During this month, we also observe National Bible Day, National Bible Sunday, and National Bible Week. Kadaghan man di ay. The theme of this year is, unsa man, i-announce ni Ma'am Cathy ganina. God's Word brings life. All tap sa life. Ilan yung itagaan o meaning ang tanang letter sa life. Unsa man to? Unsa ganito, be? Unsa to? Love. Ang I? Integrity. Ang F? Faith. And E? Engagement. Life. So, marupod sila, no? Kamaupod sila meaning sa life. To our hearts and homes. Where life stands for love, integrity, faith, and engagement. So, naana sa Biblia. Okay? So, di ko Okay. Unsa may legal basis aning atong gihimo karon? It's the Balaod Man. Proclamation number 124 that was 2017 declared January as National Bible Month.
Unya, gisuportaan po ni siya sa Republic Act number 11163 or the National Bible Day Act. Unsa to? Republic Act number 11163 or the National Bible Day Act. Making the last Monday of January a special working holiday. Iguan na, sakto na. So, na ako diri, ako lang basahon ning akong giyaw-yaw Republic Act number 11163. No, antay ko lang. An act declaring the last Monday of January year as a special working holiday in observance of National Bible Day. So karon gyud ay di pwede o February. So once again, I would like to say thank you everyone for being here. And of course, salamat kay naabot kay Patrivia. Akong start ang Patrivia, ma'am. Karon na kay no ani uwan na. Di na ka-join ng tanan. Sige, Mayor, okay ra ba? Akong isumpay ang Patrivia. Kaya announce man ni Ma'am Cathy nga mohatag ka prize. Okay ra ni mo, Mayor? One raman, one. 500 kay taas-taas man nga question. Aw answer. Pwede ra, Mayor? Wala ha, courtesy ni Mayor. Tabang tag-answer ani. Kanang which kay ang unsay nga ani ang kana ganin elata sa ganin atong team connected, di ba Mayor? Mamutoy atong campaign nga connectivity. Atong i-connect ang atong event sa unsa man sa part sa atong pagka-government or public servant, unsa man sa part during the flag raising earlier, no? Asa man atong dapita nga mo connect aning Bible Day. Kinsay makatubang na 500 si Mayor. Ha, asa man atong dapita nga atong giyaw-yaw ganina gyud na mo connectivity ni Mayor nga atong slogan ni Mayor ha, mo connect aning atong event today. Naagyod gi-recite na tong tanan ganina. Which part of our flag ceremony na? Para mahuman. Asa man to? Ginami. I see you, sir. And recite. Ha, kay 500 ba ya? Sige ha, unsa may utubag? Mga Diyos, Makatao, makabansa. Makadiyos. Ano? panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Meaning, ingon ba ako 500 ni so taas imong answer. Wala jud ka asa man nato ang analyze nato ang connectivity. Nganong kada kasi maniwala magyud ta. Asa man. Sige, naka-memorize ka wa, call a friend. Naka-memorize jud siya, oy. Sige ha, pa-trivia ni kung masayop 300 ra. Sige ha, thank you. Sige daw. Kuha ang tab. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Isa nga na to, sir. Romel. Romel? Thank you, Sir Romel, ha? What office? PIO. Breta, oy. Thank you, Sir Romel. Again, wait. 500 na. Basikuhaan. Asa ito imong gi-recite, part sa imong gi-recite, nga moingon ta nga connecta ni local government unit, aning atong Bible Day. Asa atong imong gi-recite? Makadiyos. Makatao. Makabansa. Makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Thank you, sir. Ako gituyo kay di ako ka na sayo. Ako hindi nakakalimot.
Okay. 500. Thank you, Sir Romel. 500 for Sir Romel. Naay nasuya? Wala. O sige. Daghang salamat, and that ends my part. I hope everyone has enjoyed our trivia. Thank you, Ma'am Kat, and good morning once again. Daghang salamat, Ma'am Gemma, for enlightening us on the legal basis and intention of the observance of National Bible Month. And now, let us witness a spoken poetry presentation to be performed by Miss Evita Quismondo Almodal of JIL Danao City. A big hand for Miss Almodal, please. Sa dili pa na akong sugdan, kinaing akong isa-isay sa inyong atubangan. Hinaot, inyong paminawon, aron masabtan o matagamtaman. Sa wala pa nabuhat ang tanan, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Diyos, ug ang pulong mao ang Diyos. Ang pulong ang sinugdanan, ug ang pulong ang nagbuhat sa tanan, sa langit, sa yuta, sa tibuok kalibutan, ug sa tanang katawhan, nahimo, pinaagi, sa pulong nga gamhanan ug balaan. Nilantaw ako sa kabukiran ug nangutana. Diin man nagikan ang akong kaayuhan. Diin man nagikan ang akong kahupayan. Diin man nagikan ang akong kapahulayan. Diin man nagikan ang akong kaluwasan. Diin man nagikan ang akong kusog o kadaugan. Diin man nagikan ang akong panabang. Misangpit kong pagbalik og nangutana. Ngano man, nganong ako man, nga sa kadaghan sa katawhan, ngano man, nganong ako man, nga dili man ko ngayan, ngano man, nganong ako man, nga puno man ko sa sala ug kalapasan, ngano man, nganong ako man, nga puno man ko sa kakulangan, ngano man, nga dili man ko ngayan, ngano man. Nga naman, kadili man ko ang ayan kumpara sa imong kadako, kabalaan o kagamhanan, kinsa man lamang ako. Nga may langganit makahinumdum kung naay kinahanglan. Kinsa man lamang ako, parang imong gakson o higugmaon sa taman nga. Puros ka o galingod na ako akong kiyakiman. Tanang ligaw, laag, inom, sugal, bisyo, tanan nga makahatag na akong katagbawan. Mao nga naman, kadili man ko ngayon, muya kang dako nga pangutana o kahibulungan, apan mingon ka sa ako anak. Oo, ikaw akong anak. Mingon ka na akong anak. Dili na ko kayang makita nga masakitan ka. Dili na ko kayang makita nga maglisod ka. Dili na ko kayang makita nga mawala ka. Dili na ko kayang makita nga magkinabuhi ka nga wala ako sa imuha. Kay tungod lang sa sala. Nga bisan ako ang una nimong kalimtan. Ako
ibalik sa ako tuon sa tanan natong kalisdanan nagpabilit gihapon siya sa tanan natong kasakitan ulang taniya gibiyan sa tanan nga sa panahon nga dili nato masabtan nagpabilit siya sa atong kiliran o sa panahon nga gitaligtan man ta sa kataghanan padayong taniya giawiran. Kinsa may makaingon nga walang taniya giatiman? Wala! Diba? Kaysa kadaghan sa atong nahiaguman, nagkalain-lain nga katalagman, klasik-klasik daotan, igsoon! Iya kang giatiman, iya kang gikumtan, iya kang giawiran, wala ka niya gibiyan. Mao igsoon, angay lang ako siyang pasalamatan. Sakto na, husto na. Karon ang panahon nga angay natong taligdan ang atong kagahapon nga kasalanan ug pangayong tagtinudanay nga kapasayloan. Igsoon, gihigugmat niya. Kaya ang tinudanay, si Jesus, ang kaluwasan si Jesus, ang kaayuhan si Jesus, ang kadaugan si Jesus, ang katagbawan si Jesus, ang sinugdanan o katapusan si Jesus, ang tinugdan sa tanan. Walay lain. Siya lamang maong balik na igsuon sa presensya sa atong amahan. No. Mag-isip ko, uwin ko yung sponsor ko. Daghang salamat, Miss Evita, for that heartfelt and comforting message. This celebration wouldn't be complete without the presence of our beloved mayor. And to deliver an inspirational message, may we call on our ever-supportive, dynamic, and full of energy City Mayor, Honorable Ramon D. Durano III. A round of applause, please. Sa atong mga pinasidugang bisita ikan sa laing Kristohanong komunidad, sa atong mga kaupanan sa panggobyerno, mga higalang danawanon, masidlakon o mapahiyumong adlaw kanatong tanan. Kapin sa duha ka buwan ang milabay, niabot si Bagyong Tino nga nakahatag og grabeng kadaot sa atong dakbayan. Direktang miigo sa 14 ka barangay lakip na ang poblasyon. Apan tungod sa atong panagiusa o sa volunteerismo sa mga kaigsuonang danawanon, hinay-hinay nato na pabalik sa normal ang atong dakbayan. Nalimpyuhan o napabarog pagbalik, pinaagi sa pagdayong sa katawhan. This brings me to reflect on the story of the feeding of the 5,000 chronicled across all 4 Gospels in the Bible. Faced with an immense and daunting challenge to feed the thousands,
gathered around Jesus. The miracle started with the selfless act of a young boy who gave up his 5 loaves and 2 fish. Tuod man ang himaya sa Diyos nagasugod sa maayong buhat sa yanong tao. Each of those who came and volunteered, especially the Danawanons during those trying times, became instruments of our God's providence. They became our source of renewed hope that despite what we went through, hope indeed springs eternal. Mga higalang Danawanon, mga kauban sa pandagpisyo dinhi sa lokal nga pagamhanan sa Danao, let us become instruments of God's goodness. Atong hinungduman nga gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon pinaagi sa kamaayo sa tao. Let us remember that in our line of work, we are also called to become instruments of God's goodness. Let us always ponder on the ethics of public service, that which gives the good of the people. That is the spiritual basis of our Smiling City Hall campaign. It is more than just a slogan. It is a reminder that through our smile and service, we could make a difference. In this National Bible Month celebration, may we always be reminded that God's words brings love, integrity, faith, and engagement to our hearts and homes. Let us continue to serve with purpose and with a smile. Wow, pagka-nindot o pagkalawon sa mensahe ni Mayor Nito. Danao City, Pamilyang Danawanon, we are so blessed to have a kind of leader, a servant leader like Mayor Nito. Thank you once again, Mayor Nito, for that inspiring message to us all. As we are aware, there are alarming issues involving our children, youths, women, and their families. Very recently, we respond to a rape case of a 6-year-old girl whose alleged perpetrator is her own biological father. So issues like these, and many more, such as teenage pregnancy, addiction, juvenile delinquency, family violence, and other criminalities have been haunting us. Hence, this gathering reminds us of the importance of God's Word in guiding our actions, strengthening our faith, and uniting our families and communities to resolve family and community issues. How do biblical lessons impact the lives of individuals and families? At this moment, to give a short testimony or message on the impact of biblical messages to individuals and families, especially to the persons deprived of liberty, may we request Jail Superintendent Mark de la Peña Toniacao, Warden, Danao City Jail Male Dormitory. A round of applause, please. To our beloved Mayor, Ramon D. Durano, sir, to the hardworking Vice Mayor, Ma'am Carmen Remedios Durano, ma'am, to the sponsor of this event, CSWD Chief, Ma'am Cathy Valdez Flores, ma'am, to fellow local and national government employee, may buntag sa ato ang tanan.
So kaning ako is regarding sa testimony sa usa ka PDL nato sa jail nato diri sa Region 7. So familiar ni siya sa ako kay sige ni siya balik-balik sa ako sa ako ang opisina. Actually nagka-istorya mi ani niya nakalaya na siya, and then he is the one of the pastors sa usa ka branch sa Bible Baptist Church sa Cebu City. So ang ihang case is regarding sa drugs. So imagine ninyo tanan nga kaning mag-istorya mi tugan siya sa ako sa iyahang mga previous nga mga gipangbuhat sa iyahang kinabuhi. I-imagine na lang ninyo kung unsay possible o unsay kaya buhaton sa usa ka tawo nga nakagamit o ginabawal na droga. So kato siya batan-on pa siya tanan nga bisyo na aniya inom, sigarilyo, sugal, droga o lain-lain pa. Nakasulod siya sa prisuhan nato way back 2017. And then, katong naa siya sa sulod sa prisuhan, daghan man tag program para sa ato ang mga PDL, including dito ang mga religious activity, pag-introduce sa ilaha, sa Ginoo, sa pagkatuon sa mga Word of God sa ato ang Biblia. So, every morning, every day, mauna ang iyahang ginabuhat dito sa sulod sa prisuhan, hangtod sa gi-accept niya ang tanan nga mga iyahang kasayupan, gi-embrace niya ang Ginoo. And then after ato after mga 4 years nakagawas siya, and then gipadayon niya ang iyahang pagserbisyo sa Ginoo. So eventually nahimo siyang pastor sa usa ka branch sa Bible Baptist Church. And then hangtod karon sige gihapon siya o text, sige gihapon siya og message sa ako. Sir, pwede ba ko mag-preach diha sa imuhang jail? Anak ko, okay ba ka? Na anak ko sa Danau. Actually naapa mi dito sa Cebu City katong napreso siya. So karon na naman ko sa Danau. Anak ko, okay ba ka? Willing ba ka nga mo abot pa ka diri sa Danau? Anak siya, layo-layo naman gamay sir. Sige lang man sir, kay mo bisita ko every now and then sa imuha. So sa pagkakaroon, ang iyahang pamilya, pasalamat kay dako kayo siyang pagbago sa iyahang kinabuhi, unlike sa una nga wala pa siya nakaila sa Ginoo. So kato ladies and gentlemen, usa ka testimony sa usa nato ka PDL. Mayong buntag o daghang salamat. Thank you so much, Jail Superintendent Mark Tunyaka, for that testimony of a life change because of God's Word. Let's move on to the prayer for our families. Prayers cannot be underestimated. There is so much more that prayers can do to the lives of individuals and families. Let us pause for a moment of silence to pray for our families. And to lead us, may we request Reverend Father Lyndon Ruiz, team moderator of Santo Tomas de Villanueva Parish. Connectivity, dugtong lambigit. Ginoo, mingon ikaw diha sa balaang kasulatan. Ako ang punuan, kamo ang mga sana. Ang sana mahawa sa punuan, mamatay, dili kabunga. Busa nining National Bible Day, ipatahok diri kanamo ang imong grasya sa paghigugma sa imong pulong aron maghari sa matag banay ang katarong
ug mulambo usab unta ang lig-ong pagtuo. Diha sa pamilya ang mga ginikanan muhimo unta ug maayong panag-ingnan. Maampuon, manggihatagon, maunongon, mapasayloon, maalagaron. Ang mga kabataan magkugi sa pagtuon o palambo sa ilang katakos, kahibalo o kinaanman. Himuha sila nga magmasinugtanon sa mga maymay sa ilang mga ginikanan. Ipahilayo sila sa mga bisyo na makadaot sa ilang kaugmaon. Himuha nga namong mga kasing-kasing o gunahuna, magayahan unta sa imong Diyos ng pulong aron na namong mga paningkamot, engagement sa pag-alagad sa usat-usa magbabungahon. Ipahalayo kami sa tanang puwersa sa daotan, iiway kami sa mga katalagman, lawas o kalag. Amen. Thank you, Father Ruiz. Let's proceed to the prayer for our barangays and cities. May we request our representatives, barangay officials from the different barangays to come here in the pool to raise your flag, since this week is also a barangay affairs week celebration. Please do the honor, punong barangays, barangay officials, before we will pray for your respective barangays. To offer a prayer, words of prayer for our communities, our barangays and city. May we call on Reverend Pastor Edwin P. Acompañado, Chaplain, National Auxiliary Chaplaincy Philippines Incorporated, Danao City Accredited CSO, and Chairman of the Danao City Association of Ministers and Pastors. Maayong buntag kanatong tanan, buwan sa atong tinahod nga mayor, vice mayor, tanang officials. Dako kayo kahigayon na nato nining adlaw nga atong hinumduman ang Dios pinaagi sa iyang pulong nga mao ang Biblia. O ang mga pag-ampo usa ka dako kaayong panawagan sa Ginoo alang natong tanan. Mingon ang Dios, duol kamo kanako, kamo tanang namug-atan, o papahulayon ko kamo. Tawag kamo kanako, ug ako magatubag kaninyo. Kung inyo kong pangitaon, ako inyong makaplagan. Kung kamo manuktok, ang pultahan, ablihan, alang kaninyo. Ang atong pag-ampo, ng atong buhato ni ini, nasayo ta nga ang Ginoo, anaa sa tanang dapit, o makahimo siya sa iyang plano o katuyuan alang natong tanan. Atong iduko, atong mga ulo, o atong pangayoon sa Ginoo, ang iyang tabang alang sa atong mga komunidad, sa atong mga kabaranggayan, bisan pa sa tibuok Danao. Mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu. Amahan namo nga langit nun, among giila kanunay ang imong pinasahi, mahigugmaon ug maluluyon nga pagpanlihok ug tabang alang sa matag usa kanamo Ginoo. Ug bisan pa o Dios nga among giduol niining adlaw ug nining matahom nga kabuntagon, ang nagkalain nga mga barangay dinhi sa Danao City. Salamat Ginoo nga ang imong tabang may manaa kanunay sa diyang muduol kami kanimo. Kay ikaw maoy nagdasig, nag-awhag nga nawagan sa matag usa kanamo nga muduol kami kanimo Ginoo. Taliwala nga doon na kami mga kalapasan, apan ang imong kaluoy, grasya ug gugma maoy nagatabo ni ini. Ug among Ginoong giduol ang among mga kinabuhi diha kanimo, ang among giila nga kung wala ka, wala kami mahimo Ginoo. Ang tanang tabang
gikan lamang kanimo nga among gikinahanglan. Taliwala sa among kahanas, taliwala Ginoo sa among mga abilidad, apan kining tanan gikan kanimo Ginoo. Amo kang pasalamatan o Dios, nagkalain ang mga panginahanglan sa mga barangay, nagkalain ang mga sitwasyon. Apan salamat Ginoo nga naa ka nga mutabang ang imong pagpanlihok among madawat Ginoo. Tungod kay Dios ka nga mulihok ug tubag sa mga pag-ampo ug nining adlaw amo kining kiila. Salamat Ginoo nga ang tanan o Dios nga mga barangay officials nga niya karon. Ikaw ang Dios nga magapanalangin. Ikaw ang Dios nga magagiya. Ikaw ang Dios nga magahatag og kaalam diha kanila. Salamat Ginoo nga sa tanan nga mga buluhaton, ang kalampusan, kadaugan ug kausuwagan sa tanang laing-laing mga barangay mahitabo kini Ginoo. Do na may mga suliran nga giatubang, apan salamat gikan kanimo ang kasulbaran. Ug amo kining giila kanunay, ikaw ang Dios nga magapanlihok sa among taliwala. Ug bisan pa Ginoo sa among syudad sa Danao, padayon namong itaas diha kanimo o Dios. Nasayod kami nga gikan kami Ginoo sa katalagman, apan ang imong pinasahi nga tabang mao Ginoo imong ipakita alang sa matag usa kanamo. Nang ikaw lamang ang Dios ug wa nay lain pa nga mo'y nagsulat sa Biblia nga kinahanglan namo Ginoong basahon ug dili lang basahon apan kinahanglan namong sundon kay tingog kini sa kahitasan sa kahibulungan nga magbubuhat nga mao ikaw sa among kinabuhi. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. Pasalamatan ka namo Ginoo sa imong tubag sa mga pag-ampo alang sa matag usa kanamo diya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Malaang Espiritu, lagi sa gamahanang ngalan sa among manunubos ug manluluwas nga mao si Ginoong Hesus ang tanan maingon. Amen. Amen. Ang Diyos magapanalangin sa tanan. Amen. Thank you, Reverend Acompañado, for the prayers. May we request our barangay officials to please raise your flag. Raising our flags means we will rise above our circumstances, our problems, our social concerns. For some people, Bibles can be among the special gift ideas because the lessons in this book are timeless wisdom and reliable guide in aligning life's actions to the purpose and will of the Almighty. As a gesture of gratitude, Knoxville and DCamp Incorporated will now hand in a few Bibles to our city officials, national and local offices heads, including our barangay officials. May we call in the representatives from Knoxville and DCamp to turn over your special gift to our city officials, barangay officials, and heads of offices. I guess, Knoxville, pariun daw sa atubangan, please. May we also request the presence of our Honorable Mayor, Mayor Nito Durano, Vice Mayor Hold lang sa- Ivy Durano, for us, I-hold lang sa- for the visitors to hand in their simple but powerful gift of love for our officials. Sige lang, ako na lang ihatod. So, to our heads and barangay officials, we will send na lang to their respected places the Bibles. We will do the symbolic turnover. So once again, may we request our city officials
for the symbolic turnover of the Bibles. Mayor Nito, Vice Mayor Ivy, and the rest of the city officials for the ceremonial turnover and picture taking. Hello, morning. Sure, pwede kong tanong sa cover? Ako lang anan. Please show your Bibles. Thank you very much to our city officials, Nakil and Gika. We have finally come We have almost come to the finale of our program. To refresh and fascinate us with an intermission number, let us give a resounding applause to our talented guests from Kambalay Elementary School, Linel Ray C. Caputi, together with the Banana Republic Performing Arts course of Ramon M. Durano Senior Foundation STEP. Dili sila mas ganado mo perform kung walay pakpak. Palihog atong pakpakan. Thank you. Ipamatod sa buhay, sa
Linel Rain is the winner of the singing contest during the Danao City Division Filipino Values Festival. Ayun niya, si ang bata. Si official. Ayun niya. Performance sa atong mga talented nga mga students. Banana Republic is also the champion during the dance competition. High school category during the Danao City Division Filipino Values Festival. Basta taga Danao, mga talented. Muuyon ra mo? To deliver the closing message, may we call on
On behalf of Mr. Rosalier Healy, Schools Division Superintendent, we have here Dr. Bienvenido G. Calzada III, Education Program Supervisor. Thank you so much, Ma'am Kathy. To the prime movers of the development of our city of Danao, Honorable Ramon D. Durano III, our Mayor, and our Vice Mayor, Honorable Carmen Remedios I.B. Durano, and our City Councilors. May buntag kanatong tanan. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, everyone. As we conclude the celebration for the 2026 National Bible Month with the theme, God's Word Bring Life. L-I-F-E means love, integrity, faith, and engagement to our hearts and to our homes. We were reminded that the Bible is more than just a book. It's source of hope, guidance, and wisdom in our daily lives. As we all remember, 2025 wasn't not good year for all of us because of some calamities that happened, but we're still standing strong harder and facing challenges that may come along the way. Let's continue to read, reflect, and live out its teachings, making our hearts and homes a place where faith, hope, and live out of it. Mga kapananampalataya ni Kristo, babaunin natin ito na ipakilala sa ating pang-araw-araw na buhay at pagtingin ng ating relasyon sa Diyos. Magkaisa at magsama-sama tayong buklatin ang Biblia, kapit kamay para sa bagong pag-asa. Ganap ang hirap sa mundo, unawa ang kailangan ng tao, ang pagmamahal sa kapwa ilaan. Isa lang ang ugat na ating pinagmulan, tayong lahat ay magkakalahi, sa unos at agos ay huwag padadala. Panahon na ng pagkakaisa, sa bagong pag-asa. Ngayon, may pag-asang natatanaw, may bagong araw, bagong umaga. Pagmamahal ng Diyos, isipin mo tuwin lang. Panahon na
concludes our meaningful program this morning. Happy National Bible Day, everyone. So we would like to